channel. For today, it's June 12 and happy Independence Day. So here's the update. We're here at Anna's guest house. We're going to stay here in 3 days and 2 nights. So today it's already 12:36. Wala pa mi ka-start sa among itinerary, but then pakuhay sa mi, and then here's the outfit. So our theme is green, and then my swimwear, like bikini top. Then yeah, so let me have our room. Ito mag-outfit na balik kay na is something wrong. So wala siya ang outfit from Shein. Then dugan na din ako siya na buy, guys, but now lang nagamit. So yeah, so here's the room. It's a 2-bedroom. So here's there. Then CR. Going to our first destination, and then yung first na mo kay Kamsawi, Kampogi, then so on. So yeah, see you later for the update. So money siya, guys, sa mo ang gamiton, and then here. So for the map, tubang lang eh. Mga tubang ako. Sama? Late, guys, nangita pa kami sa Kamsawi, Kampogi. So yeah, welcome to my girl. Asa yung mic mo? Asa ang koon? Kamsawi, wala lagi. So first destination nila mo, guys, and then nasa na time, but good sir na siya. Oh, ha? Asa man ang koon? Kamsawi this way. Naglibog ka? Let's go! Arat! Arat na sa abot dito sa atong lingkuan na. Pwede naman ato ta mga here's the Kamsawi, the legend. Oops. Nice. Review lagi siya sa ubi ka. So nice. Kaya gatalig siya basta. It's good. Mother dear. Ma, say hi. 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 Kampogi is here, guys. So after Kamsawi, no wagi. Hey. So
So, third stop, the ruins. Oh. Third stop, the ruins. So, daghan ang tao. Ha? Wala pa, uy. So, hapit mi sa Santa Fe Beach Club, but then tong cave naman siya, but di sa mi kay 300 per person, then 5 PM ra niya 3 ka pinaso diri sa isa Cota Beach. So here's the Cota Beach. So na siya sandbar. In the sun. Saan na son? Kani? Saang? Saang and then the skull. Patay tubig yun. Sulod sa saang. Gamay ra ni siya. Kaniha kay dagdag. Na ice cream. Napaw ka. Napay ko na. Suka is lame. Suka is lame. Balik pa ta. All done. Hi everyone. So here at Cota Beach, and we're going to stay here until, so we're gonna stay here until night dinner. So yeah, sila kayo inanguan na sila guys. Naligo. Then ako dari kay bantay sa mga butang and then selfie. Yeah. So yeah, that's all for the update. And hi everyone, good morning, Bantayan. So today is the day 2 and it's already, and it's already 6:38 AM. So walay update pagka yesterday last night kay natulog na ang nakagotch na ko, and then wala, then plus ang amuang plan nga mag-date or what, mag-coffee date kunohay, wala na siya na achieve guys. Kay nakatog na ko na Laguna kay kapoy kayo. So here today we're going to have our mamainit sa me and then breakfast, and hopefully affordable na ang ilahang Virgin Island nga. So yeah, that's it. And ang kuan ay gahapon dai kay murag video na lang to, kay wakay ko naka-video because ako ang I'm one of the driver yesterday. So yeah, wala kay ta naka tarong siya og video. And then yeah, that's it. See you later sa update and then sa OOTD for today's video. Guys, sagdi ako ng face. Kai! Ha? Ito ba sa baybay ba? Ano mo sa okay nga to? Diretso na lang mga to. Ayaw mo pagtaga diya sa mga kuhan. It's the coffee. Money ang ilahang lutoanan and all area. Sila yung pangapan ang kami
siya. Then dito ang kuwan taas. Nadugi. Oh, bulan na. Ang bitin bulan. Ang tupok na yung nabili. Ang gok na, no? Ano na, oh? Ikaw na? Bulan mo kung kamo bulan. Kaya nga gamit na. Dili na, uy. Sige na. Aso. Otto. Ika out. Ito, tadaan lang. Going to public Bawas kaya kung naong no. So, wala pa rin tayo kung lakos kaya. Uy, kani, asang lami? Asang tagtira din? Sa lisod ba? 100 grams po. Pila na? Ha? 200? Kaha. Kunit, tibi. Kuan. Pag bang yan ako? Here's for the breakfast. Naman siyang taas. Hi everyone, so here's the update. It's now 11:25 a.m. and we're going to Virgin Island. Try na mo if kaya ba. And then here's the outfit. So ano siya ang outfit, ang taas ni siya. Yes. And then it's from TikTok shop. So nag-ihaw na mi, it's nagsugba na mi og isda and then baboy para sa mo ang baon inig adto. So yeah. Then among ko na ni kay feel na ko mag video ra, mora gina siya ang vlog. So karon na jud ko maka-update ninyo guys ng todo. And then yeah, see you later sa Virgin Island. Then iter lang tamo ng stay. So that's it. Bye. Hindi mo makita. Kina. Bukan para magtampuyin mo. Ato ang siguro. Ay, lang na. Hi. Nice lang mo dito. Ito ni sa pila kahakuan. Ito daghang pagtaw. Patrabayo ta. Ala sila. Magbikin ablo ako. Hey! Yeah. Let's go, Virgin Island! Kalapag. Wow! Thank you. Hello. Uy! Huy. Wala tayo buwan. Come on.
Let's go! Yay! Hawa ka kita kayo nagkon. Yay! Balance na. Hoy! Tuwangan. Anak ka niya, pwede ha. Pwede siya, ano ba? Sige na. Pwede rin ka, boy. Pwede rin. Hala. Dito ka. Hala. Gigo. Okay lang. Kita ko. Asan yung bugila? Ano na to? Kana na? Sabigon, mas sabigon. 20 minutos at pinda. Ito giliguan. We're going home now. We're going home because it's already 3. Hatag na niyo sa taga-pambot, ma'am. Sila rin bahala. O, sila na maglabay, ma'am. Magawa na sila anak ng Salamat. So it's already 3:40 p.m. Then mga perkapin ni mahumandri kay 4 hours naman. So Yeah, lagom. sila ba na? Di ko na mo. Let's go home. Virgin Island. So reception area. Registration area there. Pambot ka here. Ode. Kita na dia para mabuhat. House. Good. Good. Let's go. Salamat. For the next time. For the next time pa. Next time. Apa yung next time eh? Nasa Hi everyone. So it's now or never. Char. Kasi orasan? 6:41. So it's now 6:41 p.m. and we're going to go out for dinner. So mag-dinner out ni for today, for tonight. And then here's the outfit. Outfit check. Layuan ako no. So dali outfit check. Nawala ko tiyan. So kanin siya is from UK. Okay.
So, mag-strolling mi dito sa MJ Square dapit siguro. Then, yeah. Let's go! So, strolling hapit na mi sa MJ Square. Lakaw pa! Lakaw. Alay, lakad. Kasama itong kauban. Ila si Karagya. Ini sa imal lami. Wala? Awan yun. MJ Square. Diba? Diri daw ta. So daw ta. Coffee. Dinner, ma'am. Done. Bigyan na. Beef pa na per beef. Beef steak. Hi guys, so update na nami sa room and then it's already 9:20 p.m. and wala gyapon siya kurente. So yeah, we're going to sleep now and then we'll update and see you tomorrow for the third day and our last day. So yeah, that's all for today. Good night everyone. Hi everyone, good morning. So today it's our day 3 and our last day. So it's already 7:21 a.m. and we're going to have our breakfast and Mama init sa me. Then we're going to prepare for our lunch since we're going to have our lunch here and go sa Pantalan para sa biyahe. And ako sa diri kay nanglimpyo na siya sa iyang mga gamit. Nanglimpyo na ba kason? Wala pa di ay. So mosad na amo ang buhaton later. See you later sa update. So preparing for the lunch later. So dito tanto araw. Sa tiglong kopi day. Opat. Going home. Bye, Bantayan. Hello, Cebu City. Si Mother. Bye-bye, Santa Fe. Wait back. I shall return. We shall return. Ako ang suloy sa tanan. Kumingon ko yung gato.
pa. Video na ba na? Maom niya to, isakyan na to sa?